ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଧାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖକଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ ଯେମିତି ସମାନ ଥିଲେ ପ୍ରତିଦିନ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଧାଡ଼ି ଦେଉଥିବେ ଲେଖକଙ୍କ ନଜରରେ ସତ ସତ ବରଫ ନୁହେଁ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ବରଫ କିଣିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ କଳ୍ପିତ କଳ୍ପନା କରାଯାଉଛି ରାସ୍ତାରେ ସେମିତି ଚାଲିଛନ୍ତି ଗୋଟାଏ लाइफ पोस्ट को आउट दिना अनुमति भाବରେ ଚାଲି ରହିଥିଲେ ରାସ୍ତାକୁ ଲେଖକ ଏଠି ନିଜେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ନିଜ ଲେଖକ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ କୃଷି ଗୋଟେ ସିଏ ଲେଖକ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲାଇଫ ପୋଷ୍ଟ କୁ ଆଉ ଦେଇକି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଇକି ରାସ୍ତାକୁ ଚାଲିଥିଲେ ରାସ୍ତାରେ ବି ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡାକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ ମାନକୁ ଅନ୍ୟ ଚାଲିକି ଗୋଟେ ଲାଇଫ ପୋଷ୍ଟ କୁ ଯାଇକି କଣ ସବୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଟମାଟୋ ଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ଗଛ ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଗ୍ଲେସିୟର ପରି ବସେଇ ଯାଇକି ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକୃତି ବର୍ଗାଇକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରେ ଜମାଟ ଯେମିତି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟଟା ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ଏଇଠି କିଛି ଗୋଟେ ଗ୍ଲେସିୟର ତମର ବରଫ ମୋବାଇଲରେ देख जानी करछो तो बच्चों बड़ा खाना मगे आसे ना ग्लेशियर होबे जदि ऊपर के से जो लोक गुडा लागु छी सब से टमाटो करना मणिपुर तो बरफ होइबो ना खंड खंड बरफ होइबो सुको पुंज गदा गदा है इतनी सूर्य प्रकृति धीरे धीरे ग्लेशियर ग्लेशियर में पहुंची पानीटा पानी को बरफ खंड खंड थाए ठीक सेही भଳି जो लोक मानकर गहଳି ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡିଛି ସେଇ ଭଳି ସେ ଦେଖା ଯାଉଛି ତାକୁ ଏଠି ଲେଖକ ତା ସହିତ ପ୍ରତୀକ କରିଛନ୍ତି ତା ସହିତ ତୁଳନା କରିକି କହୁଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରଭାବରେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାଜପଥର ପ୍ରତିଟି ବନ୍ଧାଂଶକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥାଏ ତାର ପ୍ରଭାବରେ ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ଗତି ପଥରେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ସରୁ ଅଣଓସାରିଆ ରାଜପଥର ପ୍ରତିଟି ବର୍ଗାଂଶକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି କଉଗୁଡାକ ତୁଷାର ଛୋଟ ଗୁଡିକ ଯେମିତି ପଡିଥାଏ ବର ଗୁଡିକ ଯେମିତି ଶୁଣିକି ରାସ୍ତାରେ ଯୋଉ ଲୋକ ଗୁଡାକ ଯାଉଛନ୍ତି ସତେ ଯେମିତି ସେ ଗ୍ଲେସିୟର ଗୁଡିକ ଭାସୁଛି ମାନେ ଗ୍ଲେସିୟର ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଧାଡିକୁ ସେ ତୁଳନା କରୁଛି ସେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ କି ଲୋକମାନେ ସେପଟେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ବରଫ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡିଲେ ବରଫ ତଳେ ଯେମିତି ପାଣି ହୁଏ ରାସ୍ତା ଗୁଡିକ ସେଇଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ବା ସରୁଆ ରାଜପଥଟି ପ୍ରତିଟି ବର୍ଗାଂଶକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାରୁ ପ୍ରତିଟି ରାସ୍ତାର ପାଖେ ପାଖେ ଛୁଇଁ ଛୁଇଁକିରି ସେ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଏ ତ ବନାରସ ନୁହେଁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର କଳ୍ପିତ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କଳ୍ପିତ ଲେଖକ ଯୋଉଠି ବସିଛନ୍ତି ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପଡୁଛି ରାସ୍ତାରେ ତା ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଥମ କିରଣ କରିଛି ତା ସହିତ ଯୋଉମାନେ ଯେ ଭକ୍ତମାନେ ପୁଣ୍ୟ କାଙ୍ଗାଳ ମାନେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହେଇକି ପୂଜ ପୂଜ ହେଇକି ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତିକି ଜିନିଷକୁ ଲେଖକ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରତୀକ ଦେଇକି ଗ୍ଲେସିୟର ହଉ ସେ ଯୋଉ ବରଫ ଖଣ୍ଡ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ତେବେ ପୁଣି बनारस बहु बार में तो बहुत तेरे पुरुष बनारस और एस्तर बनारस को लेकर करके तुलना करते से एस्तर बनारस पिला जो बनारस रे बहु धर्म बहु जाति लोक वास करते से सेही କଥା बोलते तो एक तो बनारस में बनारस बहु वर्ण विभूषित बहु विकसित और से बनारस विचित्र जगह କାହିଁକି ନା ସେଇ ଜାଗାରେ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣର ଲୋକମାନେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ବସବାସ କରନ୍ତି ବହୁ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଶିଷ୍ଟ ହେଲା ଅଳଙ୍କିତ ବା ବିମୋହିତ ବିମୋହିତ ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଲୋକ ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକ ସେଇ ଜାଗାରେ ବାସ କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ସହର ବା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ସହରଟି ଅଦ୍ଭୁତ ସହରଟି କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିରର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚୂଡା ଆଶ୍ରମ ସନ୍ଧ୍ୟାର ମଳିନ ଆଲୋକ ଚକଚକ କରୁଛି और ସେଇ ଜାଗାରେ ଅଛି କାଶୀ ବୃନ୍ଦାବନର ମନ୍ଦିର ତ ସେଇ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିରର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚୂଡା ଚୂଡା ହେଲା ମନ୍ଦିରର ଉପରି ଭାଗ ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର ବୋଲି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚୂଡା ସୁନାର ଚୂଡା ବା ସୁନା ରଙ୍ଗର ଉପରି ଭାଗଟି ମନ୍ଦିରର ଚୂଡା ଭାଗରେ ଆସନ୍ନ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଆସନ୍ନ ହେଲା ଆସୁଥିବା ବା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସନ୍ଧ୍ୟାର ମଳିନ ଆଲୋକରେ ଚକଚକ କରୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିଲା ସମୟରେ ମୁଁ ତାର ଆଲୋକଟି ପଡୁଛି ହାଲକା ଲେଖା ତାପରେ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିରର ଚୂଡା ଉପରେ ଶିଖର ଭାଗ ଉପରେ ତାହା ସେଇ ଆଲୁଅରେ ସନ୍ଧ୍ୟାର ମଳିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୁଏ ମଳିନ କରିକି ଦେଖାଯାଏ ତ ସେଇ ଆଲୋକରେ ଚକଚକ କରିକି ପରିବାରଟା ଗୋଲ୍ଡେନ ରଙ୍ଗର ତେଣୁ କରିକି ସେ ଚକଚକ କରିକି ମନ୍ଦିରର ରାସ୍ତା ନାତି ପ୍ରଶସ୍ତ ଠିକ ସେଇ ରାସ୍ତାରୁ ମନ୍ଦିରର ଅଳ୍ପ ଆଗକୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ଆଉ ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ
ଉପବର୍ଣ୍ଣଟି ତବେ ସେଇ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣାnuର ରାସ୍ତାଟିକୁ ଲେଖକ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରତିଟି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରତିଟି ରାସ୍ତା ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଉପରାସ୍ତା ସବୁ ରାସ୍ତା ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ଦିଶୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମନ୍ଦିରର ରାସ୍ତା ମନ୍ଦିରଟି କୋଉ ମନ୍ଦିରର ରାସ୍ତା କାଶୀ ସରି କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିରର ରାସ୍ତା ନାତି ପ୍ରଶସ୍ତ ମାନେ ଅତି ଚଉଡ଼ା ନୁହେଁ ନାତି ପ୍ରଶସ୍ତ ଅର୍ଥାৎ ବେଶୀ ଚଉଡ଼ା ନୁହେଁ ଅତି ଚଉଡ଼ା ନୁହେଁ ମନ୍ଦିରର ରାସ୍ତା ठीक सही रास्ता है मंदिर और एक्चुअली मंदिर में थोड़ा बहुत जो रास्ता है कौन सही रास्ता की कौन पूरा रास्ता है तार ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଜନ୍ମଭୂମି ଆଉ ଗୋଟେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଉପପଥ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ସର୍ବା ଉପପଥ ହେଲା ଗଳା ବାଟ ପାର୍ଶ୍ୱ ପଥଟି ବା ଗଳା ବାଟଟି ଅଛି ତାହା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସେଟା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସର୍ବ ରାସ୍ତାଟି କିନ୍ତୁ ଲମ୍ବା ଦୀର୍ଘ ଲମ୍ବା डालमंडी सहस्राधिक बारंबार आश्रय डालमंडी से बनारस गोटे सहरर ना गोटे छोट सहर से बनारस गोटे जगह तार नाम है डालमंडी सहस्राधिक बारंबार आश्रय डालमंडी से डालमंडी की कौन प्रसिद्ध सहस्राधिक बहु संख्यक बारंबार बेश्या मानकर आश्रय स्थली से जगह से बनारस जो स्थान डालमंडी स्थान बेश्या माने बास करती लक्ष्य रूपप्रियासी नागरिक पदर जो शीत कीर्थ डालमंडी से सफिशिएंट आसीबो लक्ष्य रूपप्रियासी नागरिक पदर जो शीत कोटा डालमंडी तो रूपप्रियासी शरीर लालसा लोक माने से नागरिक पदरज पादरे लागिଥିବା धूଳି पदरज अर्थात पादरे लागिଥିବା धूଳି को शीत कीर्थ डालमंडी शीत उदक भिजे आद्र बोली कहते अर्थात सेही जगह को अधिकांश नागरिक माने जानती जो माने कि रूप विपास से माने जानी कि तांकर जेतेबे गोटे जगह को लोक माने जीवास करे तांकर पाद को इटा पड़े तो लेखक सेटा को टिके अलंकारिक ढांचारे देखिए साहित्य शब्द देखि लिखुଛନ୍ତି जे सेही जो बारंगना जगहटी सेटिको बहु संख्यक रूपप्रियासी नागरिक माने जो जान तांकर पदरज अर्थात तांकर पादर धूଳି रे भिजा हेतिबा बा भर्ती हेतिबा सहरटी होते जान नायिकार आखिर बछरे सेठी संध्या दस्ता मदन अर्चना रे कोला घरे निर्वासिता नायिकार आखिर बछरे बछरा मुनिया आकार अस्त्र नायिकार आखि को भी तार जो चाहणी को अस्त्र सहित लेखक तुलना करछन्ती सते जेंती तार आखिटी से जो नायक जो माने सेठी रहउछन्ती रूपजीवी माने रहउछन्ती तांकर आखि को लेखक एठी धारुआ अस्त्र सहित तुलना करछन्ती बछरा सहित तुलना करछन्ती सेठी आ संध्या रास्ता एठी संध्या होला भयाभीता रास्ता होला भयाभीता संध्या डरी जाए कहीं संध्या हेले नागरिक माने से जो विशेषण को आसती सेति पई कि संध्या मध्ये सेठी भयभीत हेले मदन अर्चना गोला घरे रात्रि निर्वासन मदन अर्चना हेला मदन जे 15 प्रेम तार अनियम मधु प्रेम बा रति स्नेह अर्चना हेला उपासना रे गोला घरे रात्रि निर्वासिता गोला घरे हेला बाटी गोळरे रात्रि निर्वासिता रात्रि होची स्व निर्वासिता स्व देशर बहिष्कृत रात्रि निर्वासिता टोटली भाड़ीटा कहवा को गले साधारणतः लोक माने संध्या हैला कोन धूप संध्या घरे साधारण जनता माने हम कोन करू संध्या हेले भगवान को आरती करजी माने संध्याटा गोटे मुखरित हो जाए भक्ति रे मुखरित हो जाए आ रात्रि खाइलो पियो घरे निज घरे माने रेस्ट नियंती किंतु गोटे देशिया बड़ा को लोक माने रात्रि ही खाती एस कोला पे सेति पई कि एठी जो कहउछन्ती जो लोक माने जाउछन्ती सेठी तांकर पाद रजरे तांको पाद धुली सब पे सेठी पड़ी कि आग्रह होउछि से जागाटी तो से जगह संध्या हेले भय भीतर संध्या निजे भय भीतर हे कारण एमती गोटे जगह से उपस्थित होते ता सहित रात्रि निर्वासित हो सब किसी रात्रि के कौन ना रेस्ट नवाई तेणुकर एठी तो रात्रि समान कोन नाच गीत आनंद करंती सेति पई कि रात्रि मध्ये लागी कि सी ता जगह बहिष्कृत हो जाई किंतु सेति भी संध्या आसे आतुरा नायिकार निमंत्रण विधि आखिर भीतर रात्रि आसे रति क्रांत काम भी नारीर स्वैरसित आखिर पतारे
पुणी लेखक कहते संध्या भयभूत हेले रात्रि निर्वासित हेले से जगह संध्या हुए रात्रि आसे नुहे से जगह को संध्या भय करके जाए पछघंटा देखिए रात्रि निर्वासित है से जगह के रात्रि में सदा सर्वदा दिन होगी थाए दिवालोक थाए ताहा नुहे से जगह रात्रि आसे संध्या आसे हेले आतुर नाइट केमिति आसे से संध्या जो आसे केमिति आसे आसे आतुर नायिकार निमंत्रण गिरु आखिर अर्थात आतुरा नायिका भयभीत होता नायिकार निमंत्रण डाकरारे वीरु आखिर इंगित वीरु है कापुरुष जो माने कापुरुष मानकर आखिर इंगित अर्थात सेठी जो माने जानते से माने कोन भलो मनुष्य पे से माने कापुरुष माने तेणु करी से माने डाक सॉरी जो आतुरा भयभीत त्रस्ता नायिका माने जब डाकନ୍ତି से पाखକୁ जाନ୍ତି वीरु ଆଉ कापुरुष नागरिक माने तो तांकरी आखिर इंगित रे ही आतुरा भयभीत नायक माने निमंत्रण रे डरी डरी जाती तांको डाकर रे डरी डरी जाती राती एटा हला संध्या तामाने संध्या हे करे एठी से जो भयभीत आतुरा नारी माने डाकर रे जाती ता से जो पुरुष मानकर इशारा रे बा इंगित ता पुरुष मानकर इंगित सेही अनुसार तांकर सेठी संध्या संध्या हेले ए घटना सब घटे सेयाको लेखक टिके बदलै के लिखिसथि तबे राति पुणी आसे राति आसे कि कामू की नारी रो स्वेदसिक आखिर पकारे पकारे तो राति केते बळे होसथि हमर साधारण समय रे राति आसी लोक माने सुव तेनु हम जानो राति आसीला संध्या आसे लोक माने भजन प्रार्थना करथि तेनु संध्या सेठी मध्य राति हुए दिन सॉरी संध्या दिन हुए सेठी रात्रि संध्या आसे जेते बळे पुरुष माने इंगित करथि आ से आपुरा नारी माने ताको आमंत्रण करि आन पाखको डाकी आन सेठी बळे संध्या आसे आ राति आसे त्रस्त भयाल मानकर नारी रो स्वेदसिक आखिर पतारे पतारे स्वेद हला झाड़ स्वेदसिक हला ओदा झाड़ुआ झाड़ुआ आखिर पतारे ही रात्रि आसे ना डैम प्रशस्तिर सीमा अछि डालमडी हतश्री सभ्यतार डस्टबिन डालमडी एटा सब क्वेश्चन आसीबो ए जो हतश्री सभ्यतार डस्टबिन ता कोन को जगह को डस्टबिन को जे डालमडी जेहेतु पूरा शहरर सेटा उठे गोटिए स्थान बड़ा जगह में सब घर रया नि कोडी पकानी डस्टबिन ने पकानी तेनु सेही जो डालमडी जो शहर जगह की बनारस से सब बड़िया लोक माने बास करती खराब लोक माने बास करती आ सेठी गोटे देशिया पड़ा अछि सेठी पई देखो ताको बड़िया गदा सहित तुलना करके डस्टबिन बोली कहते तेणु से कथा बोलते ना दामी प्रशस्तिर सीमा अर्थात प्रशंसार गुणगान अछि गोटे एइटा तो से प्रशंसा गोटे पटरे कमेंट कला भली कहउछन से जागा टिकु तापर भाबु जे टिके बेसी प्रशंसा की गला की एते सारा साहित्यिक शब्द देई कि जे साधारण कथाटी प्रति सारा साहित्यिक शब्द देई कि लेखि छथि तेणु सेति बाई कहउछन प्रशस्तिर मध्ये गोटे सीमा अछि अर्थात गुणगान बा प्रशंसार मध्ये गोटे सीमा अछि सर्व मध्य कहला कि ए जो डालमडी की हतश्री अर्थात लुप्तश्री श्री लुप्त हो जायते श्री अर्थात लक्ष्मी हेजी नहंती नाश प्राप्त हो जायतिबा लक्ष्मी जगह सभ्यतार डस्टबिन डालमडी एटा सभ्यता का समाज सामाजिकतार एटा तो जी लुप्तश्री समाज सामाजिकतार माने श्री सामाजिकतार गोटे उदाहरण होते डालमडी 6टा बजे को और 10 मिनिट बाकी तबे जो समय ये तो एति बात कहले सेटा हला से समयटा बुझली संध्या देई आसी 6टा बजे को और अल्प समय बाकी अछि पेज बुझता पेज क्लियर एंड आउट डॉक्टर ज्ञान काम की नारी स्वेदसिक आखिर पतारे तो रात्रि आसे रति क्लांत काम की माने सेही जो झियोटा जो नारी माने से थांती बेसिया माने से जेते राति सारा पुरुष माने हमर पक्ष से नाच तो करे ना तब से मक्की जाती ना रति है प्रेम से जो कहा को श्रद्धा करन प्रेम लक्षण करी मक्की जाती से तो सेही जो व्यक्ति काम किया नारी से नारी मान को काम जो करे माने जो माने अन्य मनोरंजन करती तो से माने से मक्की जाती और सही समय राति आसे जे से नारी मान को मक्की जाईबा झाड़ देहर आखिर पता गड़ी ओदा हे लोक झाड़वा झाड़वा आखिर पता रे राति सला आगु देखा
ଅକାରଣର ଆନନ୍ଦ ସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଆହୁରି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ବନାରସ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଫୁଟପାଥ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ବିଛୁଳି କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାକୁ ଅକାରଣରେ ବିନା କାରଣରେ ଆନନ୍ଦର ସନ୍ଧାନ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବାହାରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିଗଲାଣି, ତଥାପି ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ କମୁନି। ଅନେକ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ବନାରସର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଫୁଟପାଥ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଉଛାଳି ପଡୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ବନାରସ ଯୋଉ ଜାଗାଟି କଥା ଲେଖକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ବନାରସର ମହାଉଷାରିଆ ଫୁଟପାଥ ଉପରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ପାଦ ଚଲା ଲୋକମାନେ ଯାହା ଉପରେ ଯାଆନ୍ତି, ସେଇ ଫୁଟପାଥ ଉପରେ ଲୋକର ଭିଡ଼ ଆହୁରି ଉଛଳି ପଡୁଛି। ମାନେ ଲୋକ ଆହୁରି ଯେତେ ଯେତେ ରାତି ହଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ସେତେ ସେତେ ବଢିବାରେ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ କାହିଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ତ ହୁଏନି, କାହିଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ତ ଏଠି ଆସୁନି, କାହିଁକି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସୁନି? କାହିଁକି ସେ ଜାଗାରେ ଲାଇଟ୍ ଚାରିଆଡେ ଲାଇଟ୍। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ କଣ କରନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ସବୁ ଅନ୍ଧାର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଘଟି ଆସେ, ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଇଠି ଲୋକମାନେ ସବୁ ସମୟରେ ସମାଗମ ଭିଡ଼ ରହିଛି, ଲାଇଟ୍ ଚାରିଆଡେ ଜଳୁଛି। ତେଣୁ ଲେଖକ ଯଦି କାହିଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ, ଅସଂଖ୍ୟ କୋଳାହଳ ଆଉ ଉଦ୍ଭାସିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଲୋକିତ ସଂଗୀତା ସନ୍ଧ୍ୟା ହୁଏତ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିଳାପ କରୁଥିବ। କାଶୀତଳ ବାହିନୀ ଗଙ୍ଗା ମାତାର ପୂଜାର ବକ୍ଷ ଉପରେ ଶୋଇଥିବ। ଗୋଧୂଳି ଓ ଗଙ୍ଗାଟି ଉଭୟ ରହୁଛନ୍ତି। ତେବେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ସମାଜ, ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଉ ରାଜନୀତି ସହରର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇଠି ରାତ୍ରି ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ କରୁଥିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଅସମ୍ଭବ କୋଳାହଳ, ଏତେ ସାରା ଲୋକ ଗହଳି ଜନସମାଗମ ଭିତରେ ଆଉ ଉଦ୍ଭାସିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଲୋକ ଭିତରେ, ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଲା ଆଲୋକିତ ବା ଶୋଭିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କରେଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଚାରିଆଡେ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡାକ ଜଳୁଛି, ତା ସେଇ ଆଲୋକ ଭିତରେ ସଞ୍ଚିତା ସନ୍ଧ୍ୟା, ସଞ୍ଚିତା ଭୟଭୀତା ସନ୍ଧ୍ୟା ହୁଏତ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିଳାପ କରୁଥିବ। ବିଳାପ ହେଲେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ। କାଶୀତଳ ବାହିନୀ ଗଙ୍ଗା ମାତାର ଉଦାର ବକ୍ଷ ଉପରେ ଶୋଇଥାଏ। କାଶୀତଳ ବାହିନୀ, କାଶୀରେ ଗଙ୍ଗା ବହି ଯାଇଛି, ସେଇ କାଶୀତଳ ବାହିନୀ ହେଲା ବହି ଯାଇଥିବା ଗଙ୍ଗା ମାତାର ଉଦାର ବକ୍ଷ ଉପରେ, ଉଦାର ହେଲା ବଦାନ୍ୟ ବା ପ୍ରଶସ୍ତ ବକ୍ଷ ଉପରେ ଶୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କାହିଁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ତ ଆସିନି, କାହିଁକି ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ଡରି ଯାଇଛି। କାହିଁକି ଡରି ଯାଇଛି? ଏତେ ସାରା ଜନ କୋଳାହଳ, ତା ସହିତ ବିଦ୍ୟୁତ ର ଏଇ ଯୋଉ ଉଦ୍ଭାସିତ ଚାରିଆଡେ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି, ଚାରିଆଡେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ମାନେ ସବୁଆଡେ ଆଲୋକମୟ ଲାଇଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ତ ସେଇ ଲାଇଟ୍ ଆଉ ଲୋକ ଡରିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ହୁଏତ ଯାଇକି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଯୋଉ କାଶୀ ତଳେ ବହି ଯାଇଥିବା, କାଶୀ ବକ୍ଷ ଦେଇକି ବହି ଯାଇଥିବା ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଉପରି ଭାଗରେ ଯାଇକି ସନ୍ଧ୍ୟା ହୁଏତ ସେଠି ଲୁଚି ନା ସେଇଠି ଯାଇକି ଶୋଇ ରହନ୍ତି। ଗୋଧୂଳି ଓ ଗଙ୍ଗାଟି ଉଭୟ ରହସ୍ୟମୟୀ। ଗୋଧୂଳି ହେଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ, ଆଉ ଗଙ୍ଗାଟି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଉଭୟ ହଉଛନ୍ତି ରହସ୍ୟମୟୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋପନମୟୀ। ଏଇଠି ଏଇ କଥା ହେଇକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସାଧାରଣତଃ ଯେତେବେଳେ ଲେଖକ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଛୋଟବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଜାଗାରେ ରହୁଥିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସୁଥିଲା, ରାତି ଆସୁଥିଲା, କିଭଳି ଆସୁଥିଲା, ସେ ସବୁ କେତେ ଡେଭଲପ ନଥିଲା, ଚାରିଆଡେ ଲାଇଟ୍ ନଥିଲା, ଲୋକମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେଇଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ଜଣା ପଡୁନି। ସନ୍ଧ୍ୟା କେମିତି ଜଣା ପଡୁନି? କାହିଁକି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କର ଗହଳି ଆହୁରି ବଢି ବଢି ଲାଗୁଛି। ତା ସହିତ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡାକ ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡାକ ଜଳୁଛି, ଚାରିଆଡେ ହାଲୋ ଲାଇଟ୍ ରେ। ତେଣୁ କରିକି ନା ଏକ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁ ତାହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା କଣ ଆସୁନି? ସନ୍ଧ୍ୟା ଠିକ ଠାକ, ତେଣୁ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା କାହିଁ ଆସୁନି, ସନ୍ଧ୍ୟା କଣ ଏଇ ଭାଇ ଆଉ ଲୋକ ଗହଳି ଡରିକି ଯାଇକି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପକ୍ଷରେ ଶୋଇପଡିଛି। କିନ୍ତୁ ବନାରସ ଧାଡି ଧାଡି କହିବ ସୌଦଟି ମୋ ରାତି ପହଁରିଲା ଗଙ୍ଗାପୁରରେ, ପୁଣି ମନେ ପକଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେଠି ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡିକ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବନାରସର ଧାଡି ଧାଡି ଉଚ୍ଚ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାସାଦ ବା ଅଟ୍ଟାଳିକା। ତ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଥିଲି ଅନ୍ୟମାନେ ଚାହିଁ ବସୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଏଇ ସବୁ କଥା ଗୁଡିକ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଏଇ ସବୁ କଥା ଶୁଣନ୍ତି। ତା ମଧ୍ୟରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାସାଦ, ଉଚ୍ଚ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଗୁଡିକ ଦେଇ ତାଙ୍କର ଆଖି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ଗଙ୍ଗାପୁରରେ। ଗଙ୍ଗା ବହି ଯାଇକି ସେ ଗଙ୍ଗା କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡିକ କହିବା ପାଇଁ ବା ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ କଣ ସେଠି ଚାଲିଛି, ସେଇ ସମୟରେ ଲେଖକଙ୍କର ଆଖି ଯାଇକି ପଡିଲେ ସେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ। ସେ କି ଦୃଶ୍ୟ! ଗଙ୍ଗାର ବିପୁଳ ଦେହବ୍ୟାପୀ ଅସ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟର ସୁନା କିରଣ ଝଲମଲ କରୁଛି। କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦୃଶ୍ୟଟି ଲେଖକ ଏଇଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଗଙ୍ଗାର ବିପୁଳ ଦେହବ୍ୟାପୀ ଅସ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟର ସୁନା କିରଣରେ ଝଲମଲ କରୁଛି। ବିପୁଳ ହେଲା ପ୍ରଚୁର, ଏଇଠି କିନ୍ତୁ ହବ ଗଭୀର, କାହିଁକି ନା ଗଙ୍ଗା ନଦୀଟା ଗଭୀର ପାଣି, ଗଭୀର ଦେହବ୍ୟାପୀ ଅସ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟର ସୁନା ମାନେ ଦେହ ସାରା। ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଉପର ଭାଗରେ
पड़ुछि कोन सूर्यर सुनार किरण सूर्यंकर किरण गुड़िक सुनेली रंगर किरण गुड़िक से जो गंगा नदी बक्षे पड़ुछि तो गंगा नदी गभीर जल उपरे गभीर जलर उपरी गभीर जलर बक्ष देश सूर्यंकर सुनेली किरण गुड़िक पड़िकी चकचक करुछि झलमल करुछि गंगार गहम रंगर पानी लागे जाछि गंगा पानी जो पानी टी को लेखक वर्णना करछन दृश्य टी को गहम रंगर पानी को वर्णना करछन कोन है ना तो गंगार गहम रंगर पानी लागे अत्यंत लाल देखा जाए से गहम रंग ऊपर सूर्य किरण पड़ी लाल देखा जाउछ ता सत स्मित लाइन निकल जाउछ आज कोन मुक्त बेसी द्रौपदीर बेणी बंधन नाचले लेखक पुणी कहते मुक्त बेसी खोला देश समुद्र जीवन खोला परिशुद्ध द्रौपदी ए धाटे से महाभारत गोटे धाड़ी नहीं आसुदी जेमि महाभारत रे द्रौपदी सुती खोला करके बुलुला और रक्तरे तार मुंड बांधिबो बोली दूसरा समग्र रक्तरे तार मुंड बांधिबो केस बांधिबो बोली सुती खोला करके बुलुला लगे के मुंड बांधिबो तार सेफ्टीना शासन घरे सबारे तार छुट्टी धरिक नेथिला बोली के से शपथ करथिले जे छुट्टी खोला रखिले जेते बड़ जे कार रक्त मुंड लगे किना बांधि जेते कार रक्त मुंड लगे के ताते देकिना केस बांधि तेन करी से धारीटा अछि मुक्त बेस द्रौपदी केसी बंधन बेणी बंधन अर्थात तो खोला छुट्टी करथिबा द्रौपदी कोन अछि बेणी बंधन काहे कहले से जो दिन द्रौपदी छुट्टी केसी बंधा हेतिला सेही दिन रक्तपात हेतिला नहीं महाभारत युद्ध हेतिला रक्तपात हेतिला से रक्त रे द्रौपदी छुट्टी बांधिले ता पूर्व सब बेले खोला करके रखिले तेनु आज गंगा नदी में जो सूर्य किरण की पड़े पानी को लाल लाल देखछि सेहीटा को लेखक वर्णन करछन्ती सत्तर कोन जो पानी की लाल देखछि सत्तर कोन आज मुक्त बेस द्रौपदी रो बेणी बंधन को माने सेही दिन टिके से अवसर बेणी बंधन रो लग्न ए अतिक्रम करिगला बेणी बंधन रो बेणी बांधिबार लग्न का शुभ काल ए अतिक्रम करिगला अर्थात संध्या आसीगला से लाल पड़िया पानी सूर्य किरण पड़िया सूर्य को अस्त हो जाउछन्ती संध्या आसीगला तो सीधा सड़क संध्या हेगला कहबा जानि मन एजा कथा किंतु एटी लेखक टी साहित्यिक भाषा कहउछन्ती जे एही शुभ लग्नटी बढ़ी गला अर्थात बहुत लाल सूर्य किरण पानी में लाल देखा जाउला से किरण धीरे धीरे अपसरी गला संध्यार दिव्यमान पवन रे गंगार कृष्ण लील पानी असंख्य देहरे भांगी पड़ते अंतिम सूर्यास्त अंतिम सूर्यंकर जो किरण टी पड़िथिला गंगा नदी पड़े पानी टी लाल लाल देखा जाउथिला ए हेलो ओ विषय पढ़ा होय सॉरी कौन पढ़ा होय नारायण साहब एक दो धाड़ी के पढ़ो ओ विषय बोलती बही रे को विषय बोलती द्रौपदी को विषय बोलती सीधा कौन बोलती कौन बोलती हम लोग जाएंगे सूर्यास्त अंतिम किरण गुड़िक गंगा नदी में पड़ी देखा जाता से समय अतिक्रम करगला तेणु करके लेखक कहले संध्यार दिग्गज पवन संध्या आसिके हल्का हल्का पवन होउची सेही पवन रे दिग भरा दिग सारी आडे सब जो हल्का पवन मुड़ी होउची से पवन रे गंगा कृष्ण नील पानी असंख्य ढेउरे भांगी पड़ुची गंगा नदी रे जो पानी गुड़को रंग कोन से आ गोटे रंग होचंदी कृष्ण नील रंग पानी काई तो सब पूर्व रंग रे लाल कलर एक पानी किरण जो पड़िला जेहेतु सूर्य अस्त होइले पूरी तांकर पानी टी हेगला कृष्ण नील पानी असंख्य कौन पढ़ेले
ତମେ ବହୁତ ତମେ ସେଇଟା ଫ୍ୟାନ୍ ବନ୍ଦ କର ଫ୍ୟାନ୍ ବନ୍ଦ କରିବ କଥା ସେ କଣ ମାଷ୍ଟର ହଁ ଏଇ ଛାତ୍ର ପଚାରିଲେ କିଛି ହବନି ତମେ ସୁଶୀଲ ଜ୍ଞାନ ସେ ଗୋଟେ ଗାମୁଛାରେ ପକେଇଛି ନା କଣ ପବନ ବି ବହୁଛି ତ ସେଠି ପବନରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର କୃଷ୍ଣନୀର ପାଣିରେ ଢେଉ ପଡିବ ଅଶାନ୍ତ ଢେଉ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛି ପ୍ରତିଟି ଢେଉର ନୀଳ ଗାତ୍ରରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଧୂସର ଅନ୍ଧାର ଏଇଟା ମାନେ କୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ପାଣି ମାନେ ନଦୀରେ ପାଣି ଢେଉ ଗୁଡିକ ଢେଉ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ କଲର ଦେଖାଯାଏ ଦେଖେଇ ପାରିବ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଦେଖିବ ଦେଖାଯିବ ତେବେ ସେଇ ଭିତର ସେ ଢେଉର ଭିତର ରଙ୍ଗଟି ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଲେଖକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତି ଢେଉର ନୀଳ ଗାତ୍ରରେ ସେ ଢେଉ ଏମିତି ପଡି ପଡି ଯାଉଛି ପାଣି ପଡୁଛି ଏ ଭିତର ପାଣି ଭିତର ନୀଳ ଗାତ୍ର ନୀଳ ନୀଳ ପାଣିରେ ତ ସେଇ ନୀଳ ଗାତ୍ରରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଧୂସର ଅନ୍ଧାର ତା ଭିତରଟା ଅନ୍ଧାରିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଯୋଉ କଳା ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଉଛି ଧୂସରିଆ ଧୂସରିଆ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କଣ ନଈରେ ତ ଏସବୁ ଢେଉ ହୁଏନି ଗଙ୍ଗା ଗଙ୍ଗା ସେଇଟା ସେଇଟା ନୁହଁ ଏଇଟା କହିଛି ନା ସାହିତ୍ୟ ଯାହା ଲେଖା ହେଲା ସେଇଆ ଲେଖିବେ ତମେ ପଢିଲେ ତୁ ଆସେ ପ୍ରତିଟି ଢେଉର ସେଇ ଢେଉ ଗୁଡିକ ଢେଉର ଭିତରେ ଯୋଉ ଅଂଶଟି ନୀଳ ଗାତଟି ତା ଭିତରେ ଧୂସରିଆ ଧୂସରିଆ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖକ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଟିକେ ଟିକେ ଦୃଶ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖକ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସାହିତ୍ୟ ମାନେ ସାହିତ୍ୟିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କିଭଳି ଲେଖାଟି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ହେଇପାରିବ ତେବେ ଗଙ୍ଗା ମାତାଙ୍କୁ ଯେପରି ତନ୍ଦ୍ରାତୁର ଶିଶୁ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଗୋଳରେ ନଚେଇ ନଚେଇ ଶୁଆଇ ପକାଉଛି ରାତ୍ରିର ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ତ ସତେ ଯେମିତି ତନ୍ଦ୍ରାତୁରା ତନ୍ଦ୍ର ଆତୁରା ତନ୍ଦ୍ର କଣ ତନ୍ଦ୍ରା ତନ୍ଦ୍ରା କଣ ତରତର ହେଇକି ନା ପୁରା ଘାଟି ପଡ ମୁଭିର ନାଁ ଗଙ୍ଗା ମାତା ଯେମିତି ତନ୍ଦ୍ରାତୁର ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ କୋଳରେ ନଚେଇ ନଚେଇ ଶୁଆଇ ପକାଉଛି ରାତ୍ରିର ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଭୟ କରୁଛି ଅନ୍ଧାର ଆଉ ନିଜ ଢେଉର ସବୁ ଅନ୍ଧାର ତନ୍ଦ୍ରା ମାନେ କଣ ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାରକୁ ଡରିଥିବା ଛୋଟ ବି ତନ୍ଦ୍ରାତୁର ମାନେ ଏଠି ପୁରା ଫୁଟୁଛି ତନ୍ଦ୍ରାତୁର ଶିଶୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳରେ ଛୋଟ ଛୁଆଟି ଯେମିତି ଅନ୍ଧାରକୁ ଡରିଯାଏ ଯାଆନ୍ତି ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଏକରୁ ଡରିକି ଯାଇକି ମାମା କୋଳରେ ବସିଯାଏ ସେଇଭଳି ଏଇଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଏ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶିଶୁ ହେଇକିନା ଅନ୍ଧାରକୁ ଭୟ କରିକି ସତେ ଯେମିତି ଯାଇକି ଗଙ୍ଗା ନଦୀର କୋଳରେ ଶୋଇଛି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ତାକୁ ଝୁଲେଇ ଝୁଲେଇ ଶୋଇ ଯାଉଛି ସେ ଯୋଉ ଢେଉର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏଠି କରାଯାଇଛି ହେଲା ମୁଭି ଗୋଟେ ଅଛି ତନ୍ଦ୍ରାର ତମେ ମୁଁ ଜାଣିନି ଓଡିଆ ତମେ ଦେଖିନ ଓଡିଆ ମୁଭି
ଘରେ ଦେଖିଛି ତାପରେ ଆଉ ଦେଖିନି। ହଉ ତେବେ କହୁଛି ପ୍ରତିଦିନ ଗଙ୍ଗା ମାତା ଯେମିତି ସେଇ ଗୋଟେ ଶିଶୁଟେ ସନ୍ଧ୍ୟାଟାକୁ ଏଇଠି ଲେଖକ ଶିଶୁ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ସତେ ଯେମିତି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶିଶୁଟି ଆଉ ସେ ହାଲକା ହାଲକା ନିଦରେ ଭୟରେ ଆତୁର ହେଇକି ହାଲକା ହାଲକା ନିଦରେ ଆସିଛି ଏବଂ ମା ଯେମିତି ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଝୁଲେଇ ଝୁଲେଇ ଶୁଆଇ ଦିଅନ୍ତି ଏଇଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉଛି ଛୋଟ ଛୁଆ ଆଉ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ହଉଛି ମା ତେବେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ସେ ଛୋଟ ଛୁଆଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ହଉଛି ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ସତେ ଯେମିତି ସିଏ ସନ୍ଧ୍ୟାଟିକୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଝୁଲାଇ ଝୁଲାଇ ଶୁଆଇ ଦଉଛି ସେଇଭଳି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ଯେପରି ନିତ୍ୟ ନୂତନ ହୋଇ ଅଭିନୀତ ହୁଏ ଏଇ ମହାନଗରର ଉପକଣ୍ଠରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଥ ଆସିନି ଏକଙ୍କର ଏଇଟା କେବଳ ସେ ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡିକ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ସାରା କଥା କହୁଛନ୍ତି ତ ଏଇ ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟଟି ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୁଏ ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଯୋଉ ଢେଉ ଖେଳେ ପ୍ରତିଦିନ ସତେ ଯେମିତି ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଇକି ଗଙ୍ଗା ମାତା କୋଳରେ ଝୁଲି ଝୁଲି ଶୋଇଯାଏ ଶୋଇ ପଡିବା ସନ୍ଧ୍ୟାଟା ସତ ସତେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଶୋଇ ପଡିବ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି କେବଳ ଯୋଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟଟାକୁ ଆଉ ସେ ଢେଉଟାକୁ ମିଶେଇକି ଏକକ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ମା ଯେମିତି ହାଲକା ନିଦର ଛୁଆଟି କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ମା ଟିକେ ତାକୁ ଶୁଆଇ ଦଉଛି ଝୁଲାଇ ଝୁଲାଇକି ସେଇଭଳି ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟ ଆତୁର ହେଇକି ଭୟ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଗଙ୍ଗା ହଉଛି ତାର ମା ସଦୃଶ ତାକୁ ମା ଏଇଟା ସେମିତି ଢେଉଟା ରହୁଛି ସେଇଟାକୁ ଝୁଲେଇବା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇଭଳି ଗଙ୍ଗା ନଦୀକି ଶୁଆଇ ଦଉ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀକି ଶୁଆଇ ଦଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟଟି ପ୍ରତିଦିନ ଢେଉ ଆସୁଛି ଯାଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୃଶ୍ୟଟି ଯେମିତି ନିତ୍ୟ ନୂତନ ଭଳି ଅଭିନୀତ ହୁଏ ନିତ୍ୟ ହେଲା ସଦା ସର୍ବଦା ନୂଆ ହେଇକିନା ଅଭିନୀତ ହଉଛି ଯାହା ଅଭିନୟ କରାଯାଇଛି ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଘଟଣାଟି ଘଟେ ଆଉ ଲେଖକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତି ମହାନଗରର ଉପକଣ୍ଠରେ ମହାନଗରର ସେ ଯୋଉ ସହରର ଉପକଣ୍ଠରେ ହେଲା ନିକଟରେ ବା ସୀମାନ୍ତରେ ବା ସମୀପରେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବ ତେବେ ସେଇଠି ମହାନଗରର ସମୀପରେ ଆଉ ନଗରର ଉପକଣ୍ଠରେ ସେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର କୂଳରେ ଏଇଭଳି ପ୍ରତିଦିନ ଆସୁଥାଏ এই কথা লেখକ କହୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ବନାରସରେ ଥିଲି ପୁଣି ଲେଖକ ଏଠି ଆରମ୍ଭ କଲେ ନିଜ କଥା ଥିଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବନାରସରେ ଇଏ ଆସିଗଲା ପୁଣି ପୁରୁଣା ଦିନର କଥାକୁ ପୁରୁଣା ଦିନ କଥା ଯୋଉ ପୁରୁଣା ବନାରସ ସେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଆଜିର ଯୋଉ ଚାକଚକ୍ୟ ବନାରସ ନୁହେଁ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଥିଲି ବନାରସରେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯୌବନର ଅର୍ଥ ଲଗ୍ନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରି ଯେମିତି କୈଶୋରର ସେଇ କୌତୁହଳୀ ଆଖିରେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖୁଥିଲି ଏ ଗଙ୍ଗା ଗୋଧୂଳିର କରୁଣା ଏକାଙ୍କିକା ଏବେ ଏବେ ସେ ବଡ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଲେଖକ ଏବେ ବଡ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ତ ଏବେ ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ଆସିଛନ୍ତି ବନାରସ ବୁଲିବା ପାଇଁ ତେବେ ପୁଣି ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଯୌବନର ଅସ୍ତ ଲଗ୍ନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଅର୍ଥାତ ଶେଷ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବଡ ହେଇଗଲେଣି ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ଆସିଗଲାଣି ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବୟସ ବଢିବ ପ୍ରାୟ ଶେଷ ସମୟ ଆସିବ ତେବେ ସେଇ ଶେଷ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ମୁଁ କେମିତି କୈଶୋରର ହେଲା ବାଲ୍ୟ କାଳରେ ସେଇ କୌତୁହଳୀ ହେଲା ଯୋଉ ସଞ୍ଚାଳକୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଖେଳିବା ପାଇଁ ମଜା ମସ୍ତି କରନ୍ତି ସେଇଭଳି ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଆର୍ଟ ଗୁଡାକ ତ ସେଇଗୁଡାକୁ କେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ନେଇ ଆଉ ଥରେ ଦେଖୁଥିଲି ଏଇ ଗଙ୍ଗାର ଗୋଧୂଳି ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଗୋଧୂଳି ହେଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟର କରୁଣା ଏକାଙ୍କିକା ହେଲା ସମବେଦନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାଙ୍କିକା ଅର୍ଥାତ ଭାବୁଛି ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଯୋଉଠି ଦିନେ ମୋର ଶୈଶବ ଯୋଉଠି ଦିନେ ମୋର ଶୈଶବ କଟିଥିଲା ପିଲାଦିନେ ଏଇ ଜାଗାରେ କିଛି ସମୟ ମୁଁ ବିତେଇଥିଲି ଆଜି ମୋର ଯୌବନ ସମୟ ଆସିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଆଗକୁ ତ ଛୋଟ ହେଇଯିବି ଆଗକୁ ବୟସ ବଢି ବଢିଯିବ ବୁଢା ହେଇଯିବି ତେବେ ଶେଷ ସମୟ ମତେ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିଲି ଶେଷ ଲଗ୍ନକୁ ବା ଅଷ୍ଟ ଲଗ୍ନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରି ମୁଁ କେମିତି ସେଇ ଯୋଉ ବାଲ୍ୟ କାଳର ଚପଳତା ଗୁଡା ଯୋଉ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଖେଳ କୌତୁକ ଭରା ମନକୁ ତାକୁ ନେଇକିରି ମୁଁ ଆଜି ପୁଣି ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଭାବି ବସିଛି ପୁଣି ପୁରୁଣା ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଫେରି ଯାଉଛି ସେଇ ପୁରୁଣା ଜାଗାରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡିବ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ସିଏ କିଭଳି ଭାବରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ ସେଇ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ବକ୍ତ ଦେଇକି ଗୋଟେ ଥର ସେ ଯାଉଥିଲେ ବୋଟରେ କଣ କଣ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ସେଇ ବିଷୟରେ ସେ ପୁଣି ମନେ ପକାନ୍ତି ଏତିକି ଏଇଟା ଗପ ଭଳିଆ ତ ମତେ ବିଲକୁଲ ଲାଗୁନି ସେଟା ହେଲା ସାହିତ୍ୟିକ
तापर आलोक कूलर असंख्य विद्युत आलोकर प्रतिबिंब पड़ुछि गंगा बक्षर केसरी मध्यमा गंगार कटी आवृत करिछि सुवर्ण मेखला आ गंगार देह देह गभीर नीला रंगर बुटीदार बनारसी साड़ी छत्र छत्र रुपेली रंगर जरीर तारा फुटिछि गोटे नदी नदी ऊपर जो लाइट पड़ी से जो देखा जाउछि ताकू गोटे स्त्री लोक साड़ी पिंधिछि अंटारे केमति बांधी थांती कमर फिटा जेतेबेले बनारसी साड़ी पिंधि दम बनारसी साड़ी रो डिजाइन टा केमति गोटे रंगर ताकू सब बुटी काम होइताय जरी बुटी काम होइताय जानि बस मन देखि जानि मानव को बनारसी साड़ी देखि हमर पासे तो से जो बनारसी साड़ी के गोटे रंगर होइतो तापर जरी रो बुटी बुटी काम होइतो गोटे जदी गोटे झियोटे से साड़ी टा पिंधे तापर को गोटे कमर गोटे पट्टी बांधे सुंदर देखा जे बेल्ट गोटे माने अंटा बिछावा मुंडी तो सेटा को तुला जेटी लेखक से गंगा नदी ऊपर बही गंगा नदी का रंगटा कोन नीला ता ऊपर नीला साड़ी सेटा को नीला साड़ी सब तुलना करे गंगा नदी जदी गोटे नायिका हैला गोटे झियो हैला गोटे नारी के गंगा नदी तार पानी ता जो नीला रंग पानी बही है सेटा वाला नीला रंगर साड़ी दिए से तो ता ऊपर जो ऊपर लाइट गुडा पड़छि रिफ्लेक्शन गुडा पड़ुछि तार लाइट रो माने छाई गुडा प्रतिबिंब गुडा पड़छि सुनेली कलर रो सेटा हला से नीला रंगर साड़ी ऊपर सुनेली रंगर बुटी नहीं से आ गोटे सीधा लाइट पड़छि स्ट्रीट लाइट गुडा से नदी ऊपर भागर पानी ऊपर जाई सेटा तांको लागुछि सते जेमति गंगा नदी जो साड़ी टी बिनेछि ओले कमर बुटा बांधछि तो सेटा को एते जो सुंदर की साहित्य भाषा लिखि कथा एति की कथा पर गंगा नदी बहे जाय संध्या समय पानी की नील रंग लाइट गुडी ता ऊपर पड़े सेति केला ताको भी से फूलर आलोकर प्रतिबिंब पड़े गंगा बक्ष अर्थात गंगा नदी रो ऊपरी भाग रे तार छाती ऊपर पड़ी फूलर नदी की बही जेते तार बी साइड में कोन स्ट्रीट लाइट अछि से लाइट प्रतिबिंब होतले छाया गुडी को पड़ी गंगा बक्षर केसरी मध्य गंगार कटी आवृत करिछि सुवर्ण मेघ केसरी मध्य केसरी हला श्रेष्ठ सिंह अछि केसरी अर्थ सिंह को ए केसरी अर्थ हो श्रेष्ठ आ मध्य एठी नव यौवन मध्य माने एठी लोक जानि एटा मध्यमा साहित्य रे गोटे तुमर कोन सम उच्चारण बहु भिन्न अर्थबोधक शब्द थाए एवं गोटे शब्द रे अलग अलग अर्थ मध्य थाए सेही परि एठी मध्यमा एठी केसरी अर्थ हो श्रेष्ठ मध्यमा श्रेष्ठ हो नव यौवन प्राय थिबा स्त्री लोक के नुवा करी माने 17 18 20 वर्ष झियोटे साड़ी पिंधे जेमति देखा जाए सेटा कोठी वर्णन करिसेंती कटी हला अंटा आवृत करिछि आच्छादित करिछि परिपुष्ट करिछि सुवर्ण मेखला हला सोनार अंटा सुता तो एरी जो कहले जो विद्युत लाइट गुडी को पड़िछि नदी बक्ष ऊपर सते जेति लागुछि नदीटी गोटे कम बयसर अल्प बयसर गोटे झियोटी गोटे नायिकाटी आ श्रेष्ठ सुंदरिया नायिकाटी एवं अंटारे से गोटे लाइट गुडी अंटारे गोटे कमर फिटाटे बांधिछि मेखलाटे बांधिछि मेखला हला अंटा सुता सुना रंगर सुवर्ण रंगर जेहेतु लाइट का जो रिफ्लेक्टर गुडा गोल्डन देखा जाउछि सुनेली रंगर देखा जाउछि सेति काय कोठी सुनार अंटा सुताटी गोटे झियोटी बांधिला भली देखा जाउछि आ गंगार देह देह गभीर नील रंगर बुटीदार बनारसी साड़ी छत्र छत्र रूपाली जरीर तार फुटिछि एटा मध्य गंगार देह रे पूरा गंगा नदी टी बहि जायछि तार जो गार्ड गभीर है गार्ड नील रंगर पानी की नील रंग देखा जाउछि नील रंगर बुटीदार हला बुटी काम कुंची काम बा बुटी काम ता कोजी कुंची रे बोलता कुंची काम मध्ये कोजे बुटी काम रे बनारसी साड़ी नील रंगर बनारसी साड़ी रे सते जेमिति गोल्डन रंगर बा रुपेली सुनेली रंगर बुटी काम सेही सते छत्री रे तार ऊपर चारियाडे रुपेली जरी तार फुटी रूपार जरी रे तार फुटी अर्थात से जो रूपा जरी रे ता चित्र गुडी को करे पूरा पूरी साड़ी रे वर्णनटी करे जे झियो पिलाटे साड़ी टी पिन्हि छ अंटा सुता बांधि जेमिति देखाउछि एटी जो लाइट गुडा पड़ी छि ताकू लेखक तुलना करिसेंती गोटे झियोटी सते जेमिति साड़ी टी पिन्हि काई नदी तो पुरुष रा जीवन नदी तो स्त्री लिंग ना नदी स्त्री तेन गंगा नदी स्त्री लिंग गंगा नदी गोटे अल्प नुआ करे जीवन पाइथिबा सते जेमिति झियोटी आउ नील रंगटी तार पानी गुडी को तार साड़ी नील रंगर पाट बनारसी पाट एवं जो लाइट किरण गुडी को पडुते सेगुडा हला से बनारसी पाट ऊपर बुटी
ସୁନା ରୂପା ଜଳିତ ମ ହଁ ସେଇଟାକୁ ହିଁ କେବଳ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି କ୍ଲିୟର ଡାଉଟ ଅଛି କୋଉଟା କେମିତି କଲି ପୁଲିଙ୍ଗ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କେମିତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇକି ପଢିଲୁ ଜାଣିପାରିବୁ ଯେ ଅପ୍ରାଣୀବାଚକ ଶବ୍ଦରେ ଅନ୍ତ ଅକ୍ଷର ଯଦି ପୁଲିଙ୍ଗ ହବ କି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଫର୍ମୁଲା ଦଶମ ଶବ୍ଦ ଆଉ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦର ଅନ୍ତଟା ଯଦି ଅ ଆ ଇ ଏମିତି ସବୁ ସରେ ତାହେଲେ ପୁଲିଙ୍ଗରେ ଗଣାଯାଏ କାରଣ ଏଇଟା ଅପ୍ରାଣୀବାଚକ ଶବ୍ଦ ଯେକୌଣସି ଅପ୍ରାଣୀବାଚକ ଶବ୍ଦକୁ ଏଇଭଳି ପୁଲିଙ୍ଗ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ବୋଲି ଭାଗ କରିବା ତ୍ୟାଗଟା କଣ ପୁଲିଙ୍ଗ ନା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କାହିଁକି ଉଚ୍ଚାରଣ ଏମିତି ଦୋକାନରେ ସବୁ ତମେ ସିନା ପ୍ରାଣୀବାଚକ ଜାଣିଦବ ନା ଅପ୍ରାଣୀବାଚକ ତ ବହୁତ ଗୁଡେ ଶବ୍ଦ ଅଛି କେମିତି ଜାଣିବ ସେଥିପାଇଁ ତା ପାଇଁ କିଛିଟା ଫର୍ମୁଲା ସେ ଫର୍ମୁଲାକୁ ମନେ ରଖିକି ଆମକୁ ଭାଗ କରିବାକୁ ପଡେ ଗ୍ରାମାର ଅଛି ମୋର ଏଇ ଗ୍ରାମାର ବି ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଇଥିରେ চক্রবাড়ি এই প্রাচীন অবশিষ্ট চক্রবাড়া
ମାନେ ରନିଂ ଆଳୁ ଜାସ୍ମିନ୍ ତାର ସୁଜି सूर्य सेठी अछंती हैला जेते पण आखि को पाउजी सब सेठी सूर्य डुबी जाइछन्ती लोकने किबा समुद्र समुद्र कूल रे ठिया होतांती लागि कि गुटे जागा समुद्र तळ आकाश की तळ को लागि जाई सेठी दृश्यटा चक्रवाळ बेटा को दिग्बळ बोली मध्य कहबा जेते कि बात हम आखि को देखा जाउथबो कि लागुथबो से जागा सेठी एज हे जाई से भଳି दृश्य सॉरी कोन जी पानी तबे दिग्बळ एटा आलोक अवश्य थिबो सेठी देखा जाउछ गंगा नदी जेते पण आखि को देख आउ मतलब जेटा आलोक थिबो उज्जवल चक्रवाळर पटमुखे सिलु छवि परि उज्जवल चक्रवाळर मतलब से जो आलोक दिग्बळर आलोक देखा जाउछ आलोकित दिग्बळर पटभूमि हैला पृष्ठभूमि रे सिलु छवि परि सिलु हैला कोन सिलु छवि हाँ सॉरी कौन की करो सिलट छवि छाया छाया छवि छाया मूर्ति गुड़ाक सब छाया छवि छाया छाया तमर छाया पड़ी छवि देखा जाउची सेही छाया मूर्ति तो पर कोठी बसिले गंगा नदी रे पूरा के लाइट पोस्ट तो आउ जे की बसिले लाइट तो हां सेटा किले देखा साइड से वर्णन करते कि तम के साइड पे ना पूरा कम छाया छवि माने ठीकटा मोर प्रचुर करे से बोलते खाली जे एक परदा सेटा पछरे तो छवि तमरे छाईटा जेतिकी आगो पटो जेति देखा जाउची ठीकटा बेटा सेटा बोले छाया छवि ताकू बोले सिलु पटामुले सिलु छवि परि बहु जाति में नौका जाते करथबा एप्रिल सिंपल से डंगा से कम करती देखा जाउची जेति बाटे जाय छाया छाया देखा जाउची हल्का हल्का किछि यात्री बाही डंगा गुड़िक पूरा जिज्ञासा करछथि कदबा क्वचित माने पेले पेले क्वचित को समय कौन से नौका रे आवश्यक आलोक अल्प किछि रेल बिंदुई पड़िछो पानी रे आ पेले पेले को डंगा जो स्टाफ होले कि आलोक को डंगा रे थिबो लाइट चलबो से लाइट रो जो छवि गुडा पानी रे हम पड़िबार दृश्य देखो एठी वर्णना करछथि कि पूरा पूरी कवि भलिया वर्णना करछथि कि लेखक भलिया वर्णना आउ सहस्र कोणा बास्तुकी परि केउ नौका पाल पवनरे नई जे आउ गोटे गोटे डंगा रे जे पाल बंधा से गुडी सते जे सहस्र कोणा नाग कोणा वाला नाग सेई भले पवन रे उठी जाय ताकू लेखा करी नाग कोणा से बनाना सुंदर एक्चुअली टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप टा वर्णना करे जाय किंतु एटा सब बेसी पढ़ो साहित्य विश्व वर्णना करते स्टोरी रे बोले तो आसीनी स्टोरी आसे इसलिए स्टोरी पढ़ना बहुत कष्ट है किंतु स्टोरी पढ़ना आसीनी आरा क्लास में स्टोरी
ଏପଟେ ତ କେବଳ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡାକ ବନରାସ ଲାଗି ସେ ତାର ଜାଗା ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭାବେ ଆସିପାରିବ ପିଲାଟା